Hello, good morning. I'm going to talk Bisaya, my language. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang buntag sa inyong tanan, no? Mga higala, ako lang di ini ang inyong amiga, Mrs. Thinker, always thinking a positive mindset. Kung positibo ka sa kinabuhi, unya dili nimo ubanan og action, useless ra na siya. So muna giingon nga positive ka, mo yung positive man ko pero nothing changed in my life. O lagi positive ka, nothing change in your life. Unsa man ang imong gibuhat para ma-change ang imong life, nga positibo man ta imong mindset. Kay wala man kay gibuhat nga action, wala man kay self-disciplinary, wala man ka kamao unsaon nimo pagdala ang, for example, money, about money. Basta kay positibo ka, kugihan ka, unya wala pod nimo disiplinaha ang imong kagalingon unsaon pag manage ang imong kwarta. Mo na nga wala gi kausaban ang imong kinabuhi, no? Uban na siya tanan, no? Practicality, wisely, spend wisely, hard work, and of course trust in him. Dindi sad ka manglupig og tao, no? Naning kamo tud ka pero do na man kay gilupigan, no? Mangawat kag video sa uban. O di ka maghimog ng kagalingon. Sama nako, dili ko active kay sa social media, pero active ko sa akong trabaho kay ako man gibalanse. So balancing, action, self-discipline, uban na siya sa atong pagka-positive, no? If you are positive, do it in action, do it in how you can manage your spending, do it in balancing kung asa kadapita makakwarta. Sama nako asa diri sa Australia, dili ko permente na makatan-aw sa social media, di nga ko ka-reply. Pero ang ako diri makashare lang ko sa akong real life story, no? Walay hinambugay, tinud-anay kanang unsaon nato nga muangat sa kinabuhi, no? Syempre ubanan sa pag-ampo nga tagaan ta niya ug maayong lawas, number 1, no? Ang atong lawas kampingan nato. Mo na diha ay di ta magpataka og gasto sa atong kwarta, ipahimutang ang tanan mga higala, no? Mo na dihay kuan, magsige lang kag ingong positive ka pero wa man nimo buhata ang mga aspeto sa pagka-positibo sa imong hunahuna ra way gibuhat, o di ba? So may buntag kaninyo kay magsugod na sa ko. Balik ta sa akong pagka-caregiver. Dili kay ko focus sa social media pero di ako focus sa akong trabaho kay sure man ang akong income sa pagka-caregiver, no stress man ang akong pag-social media, sideliner ni siya. Kay nigabot sa panahon malay nyo maka-income ta diri, makatabang patas mga kabataan. Mao nang atong purpose in life. Bye, good day.